Kaibula Bible, Dr. Aumasin, Master Aumasin. Kintu Kaibi. Hello, Missy Raga, Pumpasruga, no Guhati Sopa Gudu, Oroka, Nulu, Lamco Ukumalam Capoto. I put Kankandak, Bahisokanulu, Duko, Kalima Virupa, Kintu Arangola Zita Lankan Piana, Nulusin Mae, Kankano Pukumsa Motamna. So Ngodung, Sa Guhati Sok, I Panulu Kankine, Apunga. Kindak jeng look missing sok apa amin gana actor actress orok missing kitchen dok owner Lokhinandan Pegukai orok Nivedita bai bukka ukuma so arangalam nulu ajo ko langkan pa sa geta bulukka orok dara orok sa ukum da kapo to sa ukum sa motila du ke part sa arai mada talang ke part arai tu bong orok sa ngulukka Happy New Year and Happy Bihu. Happy Bihu. Thank you. Nguluk kai me kapo to. Kap fit patla do. Namaskar. Nguluk Lokhinandan Pegukai. Nguluk missing kitchen dok owner logote Adi jiri orok Asirago film kulu dok nguluk producer actor orok Bible tale to. Tale to. So apung luposula ukum sem kapo lai. So ajo ko nulu ukum sem nulu ranglang langkan bipa. So kapo idun jehetu kankana modu apungai mobile lo kabikla duda real kulu do. Ukum sem actually Muhammad ऊपर का पार्ट दूसरा पार्ट बनाई पहले तो दो बना सुपर ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर तो पांगुल लग दो एको सुपर से ग्राउंड फ्लोर और पता हो डुप्लेक्स संबंध विशाल फर्स्ट फ्लोर सब लोग को ड्राइंग रूम होगा बुटेगी नहीं अच्छा अलग यार ना सो अलग हम सब ड्राइंग रूम होगा और कतल पार्ट किचन होगा एकदम लेतराल रूम मने बुते कक से मपोतु बोलना कक से मपोता मने अरे होगा कि कोई किचन और कोई डाइनिंग टेबल होगा और कतल विशाल रूम तो दो अपना साइड का बेडरूम আছে আৰু কাইবুল হুকুম সা শুটিং ইন পাই প কাংকা তালংকলে মু লংকান বিপ ককছে তো বার মগাম মারা তালাতে মগাবলা মতু তালাতে লংকান পপ ওকে সারংকলে সকই সব সারংকলে বেডরুম হবো বেডরুম ওকে এটা রুম হবো সোফা কেনে ওলু কোকলে তুম এটা সা রুম সই নেতা বাথরুম এটা সা সরু গুতে গেলা সোফা কেনে আসরা মকলে পতো Guram ampala pota okay kaya se keta floor ko duna nalo kum side floor sir first floor actually mulu royam posa mopun ke ko soba duye ko kakso first floor so ground or first floor so ground floor to kitchen boilu kam number kitchen drawing room ba dining side sob ta thakibo tinta bedroom aloi saloi karone aru ka sofa somulu betang ka poha room aru baki muluk se bedroom so apa ye ko bol super upor do ene dunga por do bona dutang ko mugela tolo do royam ko aru asa so moye ko room mona me ko sarak so conclusion mopoto dek ko paisa lagi dong kai bu pag bum tatpo pode ko khorosla motosin sir hodoka muluk dunga part da second floor supa ka dunga ko sir okay okay bible dung gan ranjo ei apna ke muluk ka nivedita bai muluk missing log akpa kankan actress logote hero heroine ka photo ka dise makkuri anyar se doctor mamang awmal kintu missing kitchen do ona so dulu hukum langkan du so achok langkan de aru ka oda beta yar se bahir tolo ase beta oh acha okay acha khedil du happy bihu ranjo thank you aru ka bike ka silosin gana ko release ka okoi de 1 2 3 rian dang la dulo so congratulations अब मैं पग बाइबल मोतिल दूतो का और का काय बिसिन मैं तो मानूंगा काय भी मुकुमा है को ना एक बार आपको मक्कर इधर कब जाइए सब लगे बार कब जो बिना माने आपको ये माने लुडाक दे माने नो आग तानी दिलो कपिल माने कोरागे নাই শুটিং कोरागे নাই गे আচ্ছা ময়ে কলো না এবার ন করিবই লাগিব কবা বুসিন গুম জোর তো অদক মাইনা বল আপনি জোর তো অদক সুপা এবার মাকর আর ন আদি দিন পাছত মাকর লাগিব কাইলে কাটা না বডি তুই কো না কো বডি গানি মুরকে বডি কামা আৰু আচ্ছা হুকুম সে আৰু কাপয়ে আৰু kokko তো আছো লংকান পতে স্যার ড্রয়িং ডাইনিং সোফা মোর সো দুঙ্গালা দুম মানে dokotin ko alohi sale guest song set korum aru ye pugure du bona bedroom kole acha ngo okko kankan po hukum se mota bathroom to kankan bathroom sir common bathroom
Se common bathroom okay common bathroom মানে alahi laga hona okay se bolu 5 star hotel lo pa kam se okko klisa mane gutei future planning abo 10 বছর লদু তো কোম মরা গল সব নতুন কাপা সব কিচেন ওকে কিচেন নুলুম langkanya nang ngosinya kitchen apung kabek dong oke gutei kangkano gutei bulu arokka se ngolu master bedroom oke bulu anyi dong ko acha ene normally ludak je se master room bojago tani langkan ma kintu bulu langkan bidu je ngulu kai bulu anyi to se bathroom okay so seems like modern room kapitan kato apunga sage manam ko karang malang muluk room dam kankano moe ba koyem na so muluk nivedita bible room ham pita kankano da so arokka baki room clear baki hogeto so room mana aloi room abo na sab aloi room aro so sele bathroom ako do মানে bathroom attached room abo na koisa so kintu aro poi na room kulise mane mama okol kumoro room nam na gute finishing idan na itu gute room kulise kam kai AC lokko ba muluk bidan na so pa ine betangka study room na betangka laga moha photo na okay porilu betangka pori rakho na betak pori ko okay arokka super nulum langkat pa so kumsok muluk kumsok aipa mane interesting na aru aipa kaporak bahir lokasin kaporak ba sob kelenya mulai aipa waporak arokka sabu se room se kom na se room se muluk mane party room ni ko pare muluk missing tani rok alohi garak ba oi koi dak modabalu lagang space lage muluk ko dolu to pato gaine paggoram mola na bila sopak se wiki mulo ba okai birthday Saturday party ki mulo modong sam use dak bona man open space area hisab rakha hoise aro party rok dila alohi bozak gang ইয়ার এটা ডাইনিং কৰিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে খানা সানা বাজি পাবলে মেকআপ চলিল দো সব জিম রুম পে কম না মলু জিম রুম ওকে কাপয় আৰু সব বাকি সেই সিটিং রুম আৰু ওরকার মলক মন্দির পার্সোনাল মন্দির ভগবান মানে পূজা সুজা ইক মলক আৰু সম্প পূজা সুজা ইলা আনিছে কাংকানৰ ইয়ানে তেল দং মম্বৰ তুলা দং অদক্কা সুপাক মেইন বস্তুম লংকাত পা সিমসিৰক দামি নুকুম ন আইপ বাহিৰক সাত কিলিসম লগাই দা কালাই নু কাৰু পা ৰকছে কক্স সিন্ধু কাংকানো পা আসার সারা দুরা মানে হাওয়া আচ্ছা সম ডিজাইন সম লুক তক বাহিৰ সক ডিজাইন মানে গলো আসলতে বিজি লুরাক বিজনেস ngako sakori amna ko betang ki school murtu machine pe soli parak bong guwahati sotuk dune kindage bong aro ne bilang ulu gangar ko at least মানে ফ্রেশ হাওয়া को लाप बाजो को मुकुली मुरिया प दोनाम को ना से जगह से मूल मता गार्डनिंग सब अस कक्सम मुलो गार्डनिंग टाइप कोरि इबांगे त सब एक्स समांग की दिगो मुलो गिगा नम आरो सो लरुगाम सब पेन माने शूटिंग हम सिनी लाय का शूटिंग में निपम ना मुल इलारा कोना बुलु आदि जिरि पार्टन सिन बनाइए कुम ना शूटिंग त मंके त আমি উকুম মাগপনো কা আই উকুম আর আচ্ছা হঙ্গ তাপ কাই নক চাকরি দেম সাপুঙে কিনে যে কাই বক চাকরি মিটাম না সোপাং ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার যা সোপাং প্রমোশন পালো দু মনা গেরা আর কংগ্রেচুলেশন প্রমোশনই নবকা উকুমসি নবদু ইপিনে সোপাকো নতুন ইয়াম সারং কো সিনেমা গালেnye আরু তুলু তালতেন দুরা তালতেন সিন কাপপ রক আরু লুপসলাপ রক আওয়াস আওদ নকামিনা ধানিস দি পেগু অকত পইদু এলকেজি স্কুল গদু আওয়াকো রক অমা Oma kamada. So, ukumasin ako doon. Lalo pa umasin lang niya pa. Akibat ko bilang. Okay. So, kali po tayo na. Upar to. Talang ko kumdo. Ramju, seven top floor. So, walk missing kitchen, staff, corner, so do that. Oh, bulok man. So, gutay staff na do that.
11 joni ko duda mulukka sa drawing room dining room mulukka arang da sin dung arang do mane suppose staff room ho okay missing kitchen do jiman staff kono klida room koino pada mulukka acha okay arokka asa main side top floor atar tong ko bona ekra lu sobak sare yul do hatta ke de ba আৰু তালে তিন দুটা মান তালে তিন দুম কৰো ওকে তালে তুমি কাম পলে যোনটো সৌকুম সক টপ ফ্লোর তালে সক সাত দে वा সকসিন আকু পড়ুং মানে আৰু পে না হুকুম সক ডিজাইন সে আইপ কাপৰা আৰু সে গুটে গুৱাহাটী সক ভিউজ সে জায়গা সে আমি নকৰে নলকা ভিআইপি রোড 6 মাইল ভিআইপি রোড যত গুটে গুৱাহাটী সম কাংকানো কাৰেক্টাৰ কাটো সে গুৱাহাটী গুটে বিল্ডিং আৰু বিল্ডিং আৰাসো সেগুলুক লক্ষীনন্দন কাই নিমিতা বাইক হুকুম সদু কাংকানো পমতুং নুলুম লংকানাই দুবং অরক আজকো আগমদু তনি দুং যেহেতু কগবল পসলাং কয়া কাপ মলা সৈতং কাংকানো কো মতন উদিলো প্ল্যানিং কাপ আপন তালাই টপ ফ্লোর সকবং ধরি গোটে হুকুম সব মেন নুলুম লংকান বিদং যেহেতু লকরা লুদুঙাই বং লংকান নাম গক মেন motor sampai je apun kai kangkan hukum ko aru sim siratu modern hukum ko moludak so modern hukum kapi dang ajo ko langkan bidung adokka supa ajo ko buluganjim lupo supo apa jehetu apun kai maninga dudak kangkan hukum ko mapa ba kangkan dupa na so sutu kangkan pe hukum monam sak planning de dilok start kan aru hukum lanam kedin ki ka বেছি ইমারে সমা ছয়মান কি ছয়মাস বহাগ বিহু সব মুলু গিঙান কান না কে ওকে সো কে বছর প্ল্যানিং গাছে 5-6 বছর কি গাও 5-6 বছর মানে রকম মতিল মা করোনা আমনে 1-2 বছর কো আসুদা গ্যাপ কাং আৰু সোপাক মপন নাম সমা মতিল লুমা বৰক সুপাক সিনে হবো মা ডাউন গ্রাউন্ড ফার্স্ট ফ্লোর দে দুনাই দা যা সপোর্ট আজিছে আৰু কোনছে মানে বত্তাৰু ডাক আৰু পিলা সাগে এই কানে ইমান টাইম লৈছে আচ্ছা টোটাল অকয় রুম কেটাং কো 25টা মানে 25টা মানে গ্রাউন্ড ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড মিলাই পেলে 25টা মানে ড্রয়িং ডাইনিং সব মিলাই বেডরুম সেটু মিলাই মানে গোটে কমপ্লিট মুলো 25টা কি হবো না ওকে সো ডিজাইন সম সही कर तक पर अत कंकार ऊपर गोटे से मॉडर्न डिजाइन है कालंगलो लुप पर आउटडोर दे बुइता और इंडोर आरांकारे इंटेरियर दे मोइता আৰু যেহেতু মুলুক কোনঙ্গে পজা করে বুলুম কই রাখতো তো ইন্টারভিউ কোনঙ্গে আর বুলুম দিপামু ডাঙ্গা তো এই পার উপায় নাই আর ang ngoi nokole lolo bunwar ar interior actually konanga pa kinda gulu dei eto hosa kota ar ngo ami nese বহুত talent আছে eto nije sikar koisu aru guwahati sa ke bosor kaam kudu ngok nai ngok kasum ki kaw ngok to 88 dokke ngodu bong 1988 dok boy 1988 ngo LP school lok boy so boy porilo okay schooling cotton college modok kade pa ko higher secondary cotton ako engineering assam engineering college jalukbari lok sakori reupa nogao ro transfer ka namba ko tezpur supak guwahati dung enege aru so অদ্যদক্ক দুলা গুতে গুৱাহাটী স বিজনেস ইলারান জিন্তু মাইন সানি সক্কা মানে গুৱাহাটী সমবে বুলু কাংকুকটা গো আমনা কাংকুকটা রক সমপ মুলুক মিসিং রাম আপং মুলুক কাইমলা বাইমা আয়ালা দুলাং আশীর্বাদ বিলা দুলাং আৰু গুৱাহাটী স আৰু কাংকানকে নকু মতকা কাংকানকে বিজনেস ইতকা রক কাংকান প মপলা মিউজিক ভিডিও সিনেমা ইলা মপল দুপ লাগিরা ওপক রক hukum semua ipe kalula dungai orang kena nusil langkan tu je muluk missing muluk tania kangkan pukum modu mulo kangkan pa agem gerdu mulo langkan ni dak sodamu pa silo muluk nivedita bay aru Lakhinandon kaik hukum sem langkan to Guwahati se VIP road 6 mile VIP road so motu so pray upak tani muluk artist grasula duda kangkan pa shooting lagang sin orokka lakoda nulu anjidam asina selugdung samma mapolula thank you adokka so last to lubiru mulu 16 January so acha nimide bhai nisakdam kato bon ha nisak cinema kamera so 16 January so mulu nisak cinema dam abluya missing tv do adokka missing tv do promotion nogi iponka so missing tv do nisakdam 16 January do abluya nulu appunga ka mobile do missing tv dam download kela kana ko एकदम पूरा काय
arokka sangulka heroine gedung Citralekha dole arokka se camera radium na matu interview lai silo nisak dokka arokka ngulka se actor dung singer dung rian dabu so bulu ani dum lupa interview lai so interview sam kapol apu arokka ngulu lakora dung 16 January so nisak dam ablu ye nulu apunga missing TV do kala